एनबीयू में हड़ताल करने के साथ एबीवीपी ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। 10 दिन से लापता है प्रोफेसर। रजिस्ट्रार ने कहा विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं है कोई हस्तक्षेप। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर छात्र बबीता दत्त की मौत मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले में आरोपी शिक्षक सिद्धार्थ शंकर लाहा को गिरफ्तार करने के मांग में लगातार विरोध प्रदर्शन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज एबीवीपी की तरफ से 24 घंटे का विश्वविद्यालय हड़ताल का आह्वान किया गया है। साथ ही आज एबीवीपी के तरफ से माटीगाड़ा थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। दूसरी तरफ उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार इस मामले में स्पष्टीकरण दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिद्धार्थ शंकर लाहा की गिरफ्तारी के मामले में विश्वविद्यालय के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर पहले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब छात्र के अभिभावकों ने इस मामले में शिकायत की तो साथ ही साथ विश्वविद्यालय एक्शन में आ गया और आरोपी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर लाहा के विरोध इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी ICC में कंप्लेंट रिपोर्ट भेज दी गई। साथ हमारे कॉलेज के प्रोसेसिंग ऑफिसर को भी इस मामले की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय तत्काल प्रभाव से आरोपी प्रोफेसर को उनके सभी पदों से दायित्व मुक्त कर दिया है। जब तक इस मामले की जांच जारी है विश्वविद्यालय में कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता बबीता दत्त की मौत के मामले में यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्शन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर लाहा अभी भी लापता है। हालांकि घटना को 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी प्रोफेसर का कोई पता नहीं चल पाया है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में 24 घंटे की छात्र हड़ताल का आह्वान किया। इस दिन एबीवीपी के समर्थकों ने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी परिसर में ताला लगा दिया। वित्त विभाग से कर्मचारियों को निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माटीगाड़ा थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। आरोप है कि घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने निष्क्रियता के कारण ही आरोपी प्रोफेसर अब तक लापता है। আমি বলি যে লাহার ব্যাপারে যে আমরা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে গার্জিয়ানের তরফ থেকে ববিতা দত্তের যে গার্জিয়ান তারা কমপ্লেন করেছে থানাতে। ও আমাদের ইউনিভার্সিটি তো ওরা প্রথমে কমপ্লেন করেনি, স্টুডেন্ট বিভিন্ন জায়গার থেকে এসে তারা একটা অভিযোগ করেছিল, কিন্তু সেই অভিযোগ তো আমরা বেস করে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যখন ওদের গার্জিয়ানের তরফ থেকে আমাদের কাছে লিখিত একটা অভিযোগ আসলো সঙ্গে সঙ্গে সেই গত ফ্রাইডে আমরা পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই রিপোর্ট ওদের কমপ্লেন অভিযোগ সেটা ICC-কে আমরা দিয়ে দিয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেন কমিটিকে দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি, এবং সেখানে যে আমাদের প্রিজাইডিং অফিসার তাদের সঙ্গে আমি কথাও বলেছি যে এটা আন্ডার প্রসেস, এবং সেখানে উনিও বললেন যে এটা আন্ডার প্রসেস, একটু সময় লাগবে। তারপরে আমাদের যে সুইসাইডার তার গার্জিয়ানকে ডাকা হবে এবং যে দোষী তাকেও ডাকা হবে, তার একটা ইন্টারভিউ হবে, তারপরে আমাদের রিপোর্ট প্লেস করবে। এবং আমি ভাবছি যে রিপোর্টটা প্লেস হলে তখন আমরা ফার্দার অ্যাকশন আমরা নেব। কতদিন লাগতে পারে স্যার? এটা তো ওদের রিপোর্ট তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ICC যেটা, ফলে আমাদের যে দুজন যে গার্জিয়ান তরফ থেকে বা আমাদের যে দোষী তাদের যে ইন্টারভিউ সেটা হয়তো তাদের উপর নির্ভর করে কতটুকু সময় লাগবে, কখন তারা আসবে, এইটা একটু হয়তো সময় লাগতে পারে। পাঠানো হয়ে গেছে ICC অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং আমি ICC যে প্রিজাইডিং অফিসার তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি আন্ডার প্রসেস এটা। স্যার আজকে তো এবিভিপি একটা স্ট্রাইক ডেকেছে, ধর্মঘট ডেকেছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? এটা শুনুন, এই যে গত ফ্রাইডে আমি ওদের কাছে এসেছিলাম, ওদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ কথা বললাম, বললাম যে তোমাদের অভিযোগ কী। ওরা একটা কথাই বলছে, স্যার আমাদের যে টিচার যে অ্যাকুজ টিচার তার অ্যাকশান নিতে হবে। তখন আমি তাদের বোঝালাম যে আমরা কমপ্লেনটা পেয়েছি আমরা গার্জিয়ানের তরফ থেকে, সেটা অলরেডি আমরা ICC-কে আমরা প্লেস করেছি। সেটা আমি যে কনভেনার যে প্রিজাইডিং অফিসার তার সঙ্গে কথা বলেছি, সেটা অলরেডি আন্ডার প্রসেস, এবং সেখান থেকে আমাদের রিপোর্ট এসে গেলে আমরা কিন্তু কঠোর অ্যাকশান নেব যদি সে দোষী হন। স্ট্রাইক সেটা তো এখন মানে তাদের সঙ্গে আজকে আমি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে এসে দেখছি যে বন্ধ মেন গেট, কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা হলো না। হয়তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের অভিযোগটা কি, কেন তারা করছে, কিন্তু সেই জন্য ফলে
মানে আমার পক্ষে বলা কি জন্য ওরা করছে আজকে আন্দোলনটা। প্রভাব কি পড়েছে স্যার? প্রভাব দেখুন না, আমি তো অফিসে বসে কাজ করছি, আমার চারিদিকে আপনারা সব আমাদের যে কর্মচারীরা কাজ করছে, হ্যাঁ, এবং আমার তো মনে হয় না, যেহেতু আমি যখন কাজ করছি আমাদের চারিদিকে যারা করছে, প্রভাবটা আপনারাই বুঝতে পারছেন, আপনারা এসছেন, আপনারা দেখছেন, হ্যাঁ, আপনারা তো সব জায়গায় খবর নিচ্ছেন, সেটাই বুঝতে পারবেন ভালো করে আপনারা। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।